से न पचारुणु राजा कहती तुमको कौन दरकार कुह। सेतेबेले से समयर गोटे सुंदर कथाटी अछि कौन जान कि ताहा तत्क्षणात् प्रार्थना कले अद्भुतर उत्तर आसिब कि आसिब केमिति आसंतु देखिबा। निहिम्या पुस्तक 2 अध्याय 4 पदरे एथिरे राजा मते कहिले तेबे तुम्भे कि विषय निवेदन करुअछ वास्तव निवेदन करिनाही एक्सप्रेस कला सेतिकी तार दुखर कारण से कहिला सेतिकी मात्र राजा ठारू किछि चाहि नथिला किंतु राजा मुह को आसी पचारुछंती निहिम्या तुमको कौन दरकार। दयाकरी ध्यान दियंतु निहिम्या विश्वस्त यथार्थ व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति तांकु कष्ट आसीबा समय राजा ओल्हाई आसंती निहिम्या तुमको कौन दरकार कुह तमे सेपरि दुखरे रहले मु देखि पारिबिनी केते भल कथा आज्ञा तुमको कौन दरकार कुह कौन दरकार कुह बोली पचारिले निहिम्या कौन कहले जानो कि अति सुंदर कथा तेबे तुमे कि विषय निवेदन करुअछ बोली पचारिबा बेले तहु मु स्वर्गस्थ परमेश्वरंक निकटरे प्रार्थना कली तामाने प्रार्थना कले माने तत्क्षणात् राजा टिकिए रुहंतु गोटे अधघंटा पर मु प्रार्थना करिकी आसबी बोली गले कि गोटे घंटा मध्य मु प्रार्थना करिकी फेरी आसबी बोली कौन से कहिले कि नाही आज्ञा राजा सम्मुखरे अछंती कौन दरकार निवेदन कर कहिले निहिम्या प्रभु उत्तर दियो ज्ञान दियो कौन प्रार्थना कला जना नाही किंतु तत्क्षणात् प्रार्थना कला सही क्षणी से प्रार्थना कला सही क्षणी प्रभुଙ୍କୁ निवेदन कला से कौन निवेदन कला जना नाही किंतु राजांको सम्मुखरे से प्रार्थना कला राजा टिके रुहंतु स्तुति 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 हालेलुया हाले एपरि प्रार्थना करिबा भूल बोली कहूनी किंतु काहेकि आमे समिति कहू काहेकि कहू स्तुति करिबा भूल नाही प्रशंसा करिबा भूल नाही कीर्तन करिबा भूल नाही किंतु प्रभुंकु स्तुति करिबा प्रक्रिया रे अभ्यासगत भावरे एही शब्द व्यवहार करिबा भूल अटे। एहा सेपरि वाक्य नुहे बाइक स्टार्ट करिबा को हेले गोड़रे किक मारी 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 जोरे बाड़ेबे एमिति मारी 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 जोर से बाड़ेबे तेबे स्टार्ट हबो गाड़ी। केतेक लोकंकु एहा स्टार्टिंग प्रॉब्लम प्रार्थना स्टार्ट करिबा को हेले एहा प्रथमे आसे। दया करी ध्यान दियंतु निहिम्या राजांको साक्षातरे थिला बेले कौन दरकार कुहंतु मु स्वर्गस्थ परमेश्वरंक निकटरे प्रार्थना करी मनरे ही प्रार्थना कला आज्ञा सही क्षणी से प्रार्थना कला सही क्षणी करिथिबा प्रार्थना प्रभु सुनिला आज्ञा तत्क्षणात् प्रभु उत्तर देले सही क्षणी कहे क्षणक मात्र के सब घटिला क्षणिक मात्र के प्रार्थना कला सही क्षणी ईश्वर ओके करिदेले सही क्षणी जगत को उत्तर आसीगला सही क्षणी निहिम्या प्रार्थनार उत्तर देखि पारिले कौन घटिला राजांक सहित जेबे महाराजांकर संतोष हुए ओ आपणक दास जेबे आपणक दृष्टि रे अनुग्रह पाई थाए तेबे जिहुदा देशकु मोहर पितृलोकंक कबर नगरकु मते पठाइबा पई आज्ञा करंतु तहेरे मु ताहा निर्माण करिबि। तहु राजा मते पचारिले मध्य रानी तांक पाखरे बसिथिले तुंभ यात्रा केते दिन लागिब ओ तुंभे केबे फेरी आसीब पचारिले निहिम्या तुमको लीव देवी किंतु गोटे प्रश्न कौन राजा केबे फेरी आसीब कौन पुणी केबे फेरिब एहा आज्ञा वास्तव प्रकृत चाकिरी माने एहा वास्तव प्रकृतरे मान्यताजनक कार्य ओ चाकिरी माने निहिम्या तुमको लीव सैंक्शन करिबि किंतु केबे फेरिब केतेक समय मो निकटकू लीव दरकार बोली आम सेवक माने लीव एप्लाई करिथांती एपरि लीव एप्लाई करिबा समय 3 डेज दरकार 4 डेज दरकार बोलिबा समय काहेकि आज्ञा 3 डेज 4 डेज
तुम परी विश्वस्त लोक ओ कष्ट परिश्रम करी काम करिबा लोक 3-4 दिन पई चली गले सेवा कष्ट हब नुह कि बोली कहिबा मुहूर्त गुड़िक अछि। गोटे 1 वीक लीव आपण किछि भाबंतु नाही। 1 वीक लीव दरकार बोली कहले 1 वीक काहेकि एक कर्म 2 वीक्स नहीं पारिब तो गोटे 2 वीक्स लीव नहीं घर सबू काम सजाड़ी दे तमे आसी पारिब तो कौन अच्छी से तार अर्थ कौन तमे गले भी एठारे किछि नष्ट नाही। पचारुछि प्रिय भौणी ओ भाई माने आपण जाई काम करिबा स्थान रे लीव एप्लाई करिले कौन से मानकर रिएक्शन कौन अटे? आपण जल्दी आसीबे कि जल्दी आसी जिबे कि? तुम परी व्यक्ति को हराइबा बहुत कष्ट आज्ञा। तुम परी व्यक्ति 3 दिन 4 दिन 5 दिन लीव एप्लाई कले कंपनी पाई बहुत कष्ट। शीघ्र आसी जाओ। एपरी थिले केते भल होई थांता। एपरी भाबे आमे जदि सेवा कार्य कले केते भल हंता। जाओ बाप जा पुणी फेरी आसीबा आलोचना करनी सेठी रही थाओ जाओ। एपरी कुहाजिबा लोक माने मध्ये अछंती। एपरी अछंती कि आम मध्ये लीव जदि सैंक्शन कले आउ थरे से भितरे आसीबो कि नाही? लीव एप्लाई कला पर भितर को आसीबा को देबे कि नाही? भय करी लीव एप्लाई करिबा लोक अछंती कि जाग्रत। भल चाकरी करिबा विधान नुहे नहेले ताहा भल पद्धति नुहे। नेहिमिया लीव मु तुमको देबी किंतु गोटे क्लारिफिकेशन दरकार। कौन राजा केबे आसीबो? तार अर्थ जाने कि तमे मते दरकार आज्ञा। तुम परी व्यक्ति मते दरकार। केबे हे प्रिय भौणी ओ भाई माने चाकरी करिबा स्थान रे तुमको देखि तुम अधिकारी तुम परी व्यक्ति दरकार आज्ञा। तुम परी व्यक्ति ए बैंक को दरकार, ए हॉस्पिटल को दरकार, ए कंपनी को दरकार। तुम परी यथार्थ विश्वस्त भाव काम करिबा व्यक्ति आमको दरकार। तमे लीव नेले मते बहुत भयभीत लागि थाए। ए काम सब किए करिबे? दायित्व सब किए बहन करिबे? ताहा प्रभु चाहंती आमे जेउठी थिले भी मान्यता प्राप्त व्यक्ति हेबा दरकार। सेवा होई पारे, चाकिरी होई पारे, व्यवसाय होई पारे, परिवार मध्यरे दायित्व बहन करिथिबा व्यक्ति होई पारे, मान्यता पाइबा दरकार। केबे आसीबो बोली पचारि लाग्या। तापरे कौन घटिला जानती कि से दिन राजांको साक्षातरे निहिमिया जहा कि मागिथिले सबु सैंक्शन करगला आज्ञा। सेतिक नुहे निहिमिया गोटे अद्भुत कार्य करबाकू जाउअछ। नगर निर्माण करिया पाई जाउअछ। कौनसी अधिकार न थाई तमे गले, कौनसी सिक्युरिटी न थाई तमे गले। आसंता काली किछि घटिले रुहंतु निहिमिया मु तुमको गोटे अधिकारी रूपरे सिक्युरिटी प्रदान करे। आसंतु देखिबा 7 पदरे आहुरी मु राजांकु कहिली जेबे महाराजंकर संतोष हुए, जेबे तुम संतोष हुए तेबे नदी से पारिस्थ देशाध्यक्ष माने जेपरि जिहुदा देशरे उपस्थित हेबा पर्यंत यात्रा करिबा पाई मते छाड़ी दियंती। एथिपाई सेमानंक निकटकु मते पत्र दिया जाऊ। आउ मंदिर संपर्कीय दुर्गद्वार ओ नगर प्राचीर ओ मोर प्रवेश गृह निमंते कड़ी करिबा पाई मते काष्ट देबाकू महाराजंक वनरक्षक आसफ निकटकू एक पत्र दिया जाऊ। तहिरे मो प्रति मोर परमेश्वरंक मंगलमय हस्तर सहायता प्रमाणे राजा ताहा मते देले। एउतारि मु नदी से पारिस्थ देशाध्यक्षंक निकटरे उपस्थित होई सेमानकु राजांक पत्र देली। आहुरी राजा मो संगे सेनापति व अश्वारोहीमानंकु पठाइथिले, सिक्युरिटी प्रोवाइड करिथिले आज्ञा। तापरे जदि जाग्रतरे ध्यान करिबा माने से अंचलरे सबुआडे राजा निहिमियांकु गवर्नर रूपे नियुक्त कले आज्ञा। गवर्नर रूपे नियुक्त करी से अधिकार प्रदान करी वर्तमान जाओ तुमे से नगर निर्माण कर। ए सबु केमिथि संभव होला जानो कि? केवल पानपात्र बाहक आज्ञा, पात्र देबा लोक आज्ञा। किंतु केउ स्थायी को गला जानो कि? गवर्नर स्थायी को गला आज्ञा। केमिति गला जानंती कि? तांकु दिया जाइथिबा काम विश्वस्तरे कला आज्ञा, यथार्थ रूपे कला आज्ञा, खुशी मनरे कला आज्ञा। आज आम मध्य अनेक कांदिबा लोक माने अछंती, मानिबे कि नाही? कांदिबा लोक माने चाकरी कर बोली कहले क्रंदन, कौनसी काम समर्पण कले क्रंदन, घरे दुख, सेवा कार्य दुख, चाकरी करबा स्थान दुख, पाठ पढ़िया पाई कहले दुख। आज अनेक दुखित लोक माने अछंती। दयाकरी शुण, एपरी दुख करिबा लोके केबे हे भल हेबे नाही। न बदलिले से माने वृद्धि पाइबेने आज्ञा। क्रंदन करी काल
କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଦୁଃଖିତ ହୁଅନି। ଯଦି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକଳ୍ପଜନକ ବିଷୟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କର। ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ବାଧା ହେବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ଅନୁସାର ଦୁଃଖ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, ଚିପୁଡ଼ି ପକାଇବ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ରୁତ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା ସମୟରେ ବୋୟଜ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା। କିଏ ସେ ଯୁବତୀ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ହିଁ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା। ନୁଆଇଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ। ପାଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟକୁ ଗଲାନି। ତା ନିଜ କାମ କରି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତାହା ନୟମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ରୁତ ପୁଣି। ଏହି କଥା ସେ ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣିବା ପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଜାଣନ୍ତି କି? ବୋୟାଜ ସେ ଯୁବତୀକୁ ଡାକି, ହେ ମୋହର କନ୍ୟେ, ଏଠାକୁ ଆସ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସବୁ ସାଉଁଟ, ସେତିକି ନୁହେଁ। ଶସ୍ୟ ଛେଦକମାନଙ୍କ ପାତ୍ରରୁ ତୁମେ ଜଳପାନ କର, ସେତିକି ନୁହେଁ। ତମେ ଏପଟ ଆସ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦେଖ ରୋଟି ଖାଅ। ରୋଟି ଦେଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଖାଅ, ତୁମ ସହିତ ତୁମ ଶାଶୁ ପାଇଁ ବି ନେଇକି ଯାଅ ବୋଲି କହି ରୋଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ରୁତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୋହର କ'ଣ ଦେଖି ମୋତେ ଏତେ ଯେ ପ୍ରେମ କରି ମୋତେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଦେଲ। ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆଜ୍ଞା, ତାହା ଏପଟେ ସେପଟେ ସାଉଁଟ ନାହିଁ ମା। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତକୁ ସେ କ୍ଷେତକୁ ବୁଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ତୁମକୁ ନାହିଁ। ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କଲି। ମୋ କ୍ଷେତରେ ହିଁ ତୁମେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରୂପେ କାମ କର। ଫାଇଲ୍ ଧରି ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଇଥିବା କାମ ଭଲରେ ନ କରି, ପାଇଥିବା ଚାକିରି ହରାଇ ଦେଇ ଫାଇଲ୍ ଧରି ବୁଲୁଅଛନ୍ତି। ଜୋତା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ପରି। ଏପରି କେତେ କାଳ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଯେ ସେଦିନ ତାଙ୍କରି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ବୋୟାଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲା, ମାନେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଆଜ୍ଞା। ଶେଷରେ ଜଣେ ବିଧବା, ଜଣେ ମୋୟାବୀୟ। କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ବୋୟଜର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ ବୋୟଜକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ରୁତ କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଦାଉଦଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପିତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏ ରୁତ କିଏ ଜାଣନ୍ତି କି? ଦାଉଦଙ୍କର ବଡ଼ ଜେଜେମାଙ୍କ ମା, ତାମାନେ ବାପାଙ୍କ ଜେଜେମା। କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠାକୁ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା? ଦିଗହରା ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆଧାର ନଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅବକାଶ ଦେଲା। କ୍ଷେତରେ ଶସ୍ୟ ସାଉଁଟ, କ୍ଷେତରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଶସ୍ୟ ତମେ ସାଉଁଟ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏହି କାମ ଦେଇଥିଲା। ଏହି କାମ ସେ କେତେ ଭଲରେ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସ୍ଥିରତାରେ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ସ୍ଥିରତା, ସେ ଅନୁଶାସନ ବୋୟଜକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ବୋୟଜ ଶେଷରେ ରୁତଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ଆଜ୍ଞା। ବୋୟଜ ରୁତଙ୍କ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଦାଉଦ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଦାଉଦ ବଂଶରେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦିତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ମନର ସହିତ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମ ଭଲରେ କଲେ, ସେ କାମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଆସିଅଛ, କେଉଁ ବେଦନାରେ ଆସି ବସିଅଛ, ସେ ବେଦନାର, ସେ ଦୁଃଖର, ସେ କଷ୍ଟର, ତୁମ ନିରୁତ୍ସାହତାକୁ ଓ ନିସ୍ପୃହର କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ତାହା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଟେ ମାନେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ ମାନେ ତାହା ସଜାଡ଼ ବୋଲି କହନ୍ତି। କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? କ୍ଷଣିକରେ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ଅଦ୍ଭୁତର ଉତ୍ତର ଆଣିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ, ତାପରେ ଜଣେ ଶାସକ କେମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ସେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥିବାରୁ, ଯଥାର୍ଥତାରେ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ, ଦିଆଯାଇଥିବା କାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଏଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ମନ
ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାସ କଲେ ବି, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କଲେ ବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମ କଲେ କେତେ ଭଲ। ଏ ଦିନ ସେବକ ଦୀର୍ଘ 31 ବର୍ଷ ଧରି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। କେତେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ, କେତେ ଅପମାନଗୁଡ଼ିକ, କେତେ ପ୍ରମାଦଗୁଡ଼ିକ, କେତେ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ, ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାକୁ ଆସି ଠିଆ ହେବା ବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ପାଶୋରି ଯାଇ ଏହା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବା ଭାଗ୍ୟ, ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହି ଭାଗ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ହୃଦୟପୂର୍ବକ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି କରୁଅଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଚାକିରିଆ ଭାବେ, ଗୋଟିଏ ଗୃହିଣୀ ଭାବେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ କେମିତି ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଅଛ? ତମେ କାମ ନ କରି 4 ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ନହିଲେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ, ଜ୍ଞାନବାନ ଗୃହିଣୀ ରୂପରେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଡେଲ ହୋଇପାରିବ। ସେଦିନ ବୟଜ ଋତଙ୍କୁ ଏତେ ଦୟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କରିବାର କାରଣ ଜାଣ କି? ଅନ୍ୟର କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି, ଅନ୍ୟର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ନ କରାଇ ନିଜ କାମ ସେ କରିକି ଚାଲିଲା। ନିହିମିଆ ବି ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ନିଜ କାମ କରି ନିଜେ କରି ଚାଲିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେନି। ସେପରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମ ବହୁତ ପ୍ରଶାନ୍ତତାରେ କରିଥାଏ। ଆମ ମଧ୍ୟ ଅନେକେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରଶାନ୍ତତା କାହିଁ? ସେମାନେ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତତା କାହିଁ? ମନରେ ଯଦି ପ୍ରଶାନ୍ତତା ରହିଲେ ମୁଖରେ ପ୍ରଶାନ୍ତତା ଦେଖାଯିବ। ଯାହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ରହିଲେ କି, ଦ୍ୱେଷ ରହିଲେ କି, ରାଗ ରହିଲେ କି, କିମ୍ବା ଈର୍ଷାଭାବ ରହିଲେ, ଶୈତାନ ରହିଲେ କି, ସ୍ପଷ୍ଟରେ ତୁମ ମୁଖରେ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଅତି କମ୍ରେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ଚାରିପଟ ଲୋକେ ତୁମଠି ଶାନ୍ତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କହିପାରିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ମହିଳା ରହେ, ସବୁବେଳେ ହସମୁହଁରେ ରହିଥାଏ, ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଆତ୍ମିକ ମହିଳା ପରି ରହେ, ପବିତ୍ର ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ପବିତ୍ର ମହିଳା ପରି ରହେ। ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସେ କରିଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ରହିଥାଏ। ପାଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ନିହିମିୟ ନଥିଲା, ଋତ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଆମ କାମ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଦରକାର। ରାଜା କହିଲେ, ନିହିମିଆ କେବେ ଫେରି ଆସିବ? ନିହିମିଆ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ବିନା ରାଜା ନିହିମିଆଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ନିହିମିଆ ତମେ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ହେବ, ତମେ ଦରକାର ନିହିମିଆ ଆମକୁ, ଏହା ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟ ଅନେକେ ତମେ ଚାଲିଗଲେ ଭଲ ଏପରି କହିବା ସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଦୟାକରି କେତେକ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମରିଗଲେ ଭଲ ହନ୍ତା, କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଭଲ ହନ୍ତା, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା, ଏପରି ଭାବରେ ରହିଥିବା, ପଚାରୁଛି ଏ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ କି? ତୁମଠି ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆବେଦନ ଅଛି, କାରଣ କ'ଣ? ଥରେ ଆଲୋଚନା କର। ସେଦିନ ନିହିମିଆଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ, ତାହା ଆତ୍ମିକତାର କାରଣ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାର ଦୁଃଖ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ଭାବିବା ବିଷୟ ଘଟିଲାନି ବୋଲି, ତା ଅଧିକାର ଚଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ଯାହା କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା କିଣି ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ଘର ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ବାହନ ମୁଁ କିଣି ପାରିଲିନି ବୋଲି, ଏପରି ଦୁଃଖଗୁଡ଼ିକ, ଏପରି ବେଦନାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମାଇବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ରାଗ ଜନ୍ମାଇବ। ଶରୀର ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅନୁସାରର ଦୁଃଖ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଦୁଃଖ କଲେ କି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ
आत्मा अनुसार दुःख मते प्रदान कर। शारीरिक संपर्क दुःख मते दरकार नाही। ताहा क्रोध जन्माउअछि, जीवनरे राग जन्माइब, स्वास्थ्य खराप करिदेब, अपमान किणी आनिब, समस्तंकु दूर करिदेब। नाही बापा, शरीर संपर्कित दुःख दरकार नाही, आत्मा संपर्कित दुःख मते दरकार। आज केउ कोणरू प्रभु तुमको कथा कहिले मु जाने किंतु कथा कहिले सजाड़िबा पई जदि तुमे प्रस्तुत अछ माने आज हृदयरु प्रभुंक ठारे ए प्रार्थना करिबे कि लेट्स प्रे। प्रार्थना करिबा। हे महापवित्र प्रेममय स्वर्गस्थ पिता, बहुत प्रांजल भावरे एही वाक्य द्वारा आम सहित कथा हेल। आमर काम में परिश्रम करी कले जेउ रूपरे रुत तांको निज काम से भल भावरे करी जीवा समय रे से समस्त क्षेत्र मालिक होइथिबा बयजर स्त्री रूपे मनोनीत हेला। जे क्षेत्र से साउंट थिला सही क्षेत्र बापा अधिकारी होइथिला। जेमिति भी तुमे विश्वस्त परमेश्वर अट। विश्वस्त भावे पानपात्र बाहक रहिथिबा निहिमिया गवर्नर रूपे उन्नत पदवी से पाई पारिथिला। निसहाय परिस्थिति रे घर न चलिबा परिस्थिति रे रुत विश्वस्तरे बंचिबा द्वारा बेथलेहेमरे ही अत्यधिक धनवान होइथिबा स्त्री रूपे से पहुंचिथिला। से इतिहास रे जणागला दाऊदंकर जेजेमा से होइथिला। जीशुख्रीष्टଙ୍କ जन्म वंशावलीर गोटे स्त्री रूपे जणागला। हे पिता, जेते छोट काम कले भी सही काम तमे देखुअछ। आमे केउ स्थिति थिले कि केउ काम करुथिले सही दायित्व तमे देखुअछ। अल्प विषय विश्वस्त नथिबा लोके अधिक विषय विश्वस्त रहिबेनि बोली आमको दिया जाइथिबा छोट छोट काम जदि दायित्व न कले बड़ बड़ दायित्व तुलैबार संभव नाही बोली आजिर प्रचारित वाक्य द्वारा आम्भमानंकु स्पष्टर कहिल। सेपरि निहिमियाଙ୍କ मन तुम ग्रहण योग्य हेबारु, से करिबा कार्य तुम इच्छाजनक हेबारु, ताठारे थिबा सही दुःख वाक्य अनुसार होइथिबारु छोट प्रार्थना कले एते महान उत्तर तमे देल। बापा, केते समृद्धि और संपूर्ण रूपे देइअछ। एपरि आत्मिकता आमको प्रदान कर। निहिमियाଙ୍କ मन तुम ग्रहण योग्य हेबारु, से करुथिबा कार्य तुम इच्छा अनुसार होइथिबारु, ता मन मध्यरे थिबा दुःख वाक्य अनुसार होइथिबारु छोट प्रार्थना कले केते महान उत्तर देइथिल। बापा, केते समृद्धि रे केते संपूर्ण रूपे देल। एपरि आत्मिकता आमको प्रदान कर। एपरि स्थिति आमानकु प्रदान कर। जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे प्रार्थना करूछु बापा। आमर एड्रेस कालवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुक्कटपल्ली, हैदराबाद 72।